हाय जय जगन्नाथ। ଆମେ ଏବେ ବାହାରେ ପହଞ୍ଚୁଛୁ। ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଜିନିଷ ଅଛି ଆଜି ଆସିବ, ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ଆଗକୁ ରୁହନ୍ତୁ ଜାଣିପାରିବେ କ'ଣ ଆସିବ। ଗୁନୁ କୁଆଡେ ବାହାରିଲ? କହିବେନି କ'ଣ ଆସିବ ହେଲା। ତ ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଜିନିଷ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ? କେତେ ଟଙ୍କା କହିଲ? କୋଉଟା ଏଇ ଦେଖି କାମ କଲ ଏଇଟା ଖୋଲିବା ଲାଗି ବାବୁନି ହେଇ ବାବୁନି ବି ଧଳା। ବାବୁନି କୁଆଡେ ଯିବ? ଆମେ ଯିବୁ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଜିନିଷ ଆସିବ। ପରେ କୁହା ଜୀବନରେ ଅଛି ଟିକେ ମଜା ମସ୍ତି କରିଦେଲେ ନା କଣ? ଶୁନି ନା 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 ଚନ୍ଦନ ନା ଚାଲି ଯାଇଥିଲୁ ଆମେ ଗୋଟା ଶନିର ଆମର चलो गुलरू ଶୋଇ ପଡନ୍ତା କି ଆଉ କଣ ते सोई बोधे ଶୋଇଦେ चुप रह जा। ତମେ କଣ ଗାଡି ଯୁଆଡେ ଯିବ ସେମିତି ଚଲେଇବ ଏମିତି ଧରିବି। ହଁ ଟାଟା ମୋଟରସ ଆସିବନି ଏପଟେ ନୁହଁ ଏପଟେ ଆଗରେ देना सेठ कुरकुर देबे ता भीतर चल सब देबे नतेले शनि आज गाड़ी जबर आज अधिक लोक आइजन एटा एमजी फाइनली आम आसी पहुँच गलु आम डेस्टिनेशन रे। आपण मैंने कनेक्ट हो रुहतु आम सहित देखिए आगु कौन कौन हो कौन बहुत सरप्राइज अच्छी। चलते देखा हम गाड़ी आगे चलो आओ देख चला जाओ दिया गाड़ी चल गया बाबा बाजू अड़े बोलो अड़े बोलो रोटा दे फाइनली आम आसी पहुँची गलु। जो सेठी माने सेल्समैन थे से आमको गाड़ी सब फीचर विषय बुझाते कौन लेटेस्ट अपडेट अच्छी गाड़ी कौन कौन अच्छी एमती कंपैरिजन सब चलता डिस्कशन सब चलता मजा मस्ती भी टिके होता मझे मझे देख यहाँ है आम गाड़ी से पुलिस होची सफारी एटा तापरे आम टिके शूट करथिलु रील्स पाई रील्स पाई शूटिंग चलतिला। तांकर जने भल फ्रेंड थिले से कहि दउथिले जे माने केंदी कोन शॉट नेबे केमिति कोन सब तांकरी प्लानिंग ते सब होतिला से पर्सनली से ही शॉट सब हमर नउथिले। राजा बाबू से जने बहुत भल मनीष
ତାପରେ ତାଙ୍କର ନିଜର ବି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଟାଟା ମୋଟର୍ସର ନିଜର ମାନେ ସେ ତାଙ୍କର ନିଜର ବି ଜଣେ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ। ସେ ବି ଆମର ରିଲ୍ସ କରୁଥିଲେ, ଆମର ସବୁ ସର୍ଟସ୍ ନେଉଥିଲେ। ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ଆମକୁ ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ମୁଭି ସୁଟିଂ କରୁଛୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ସର୍ଟକୁ ମାନେ ଗୋଟେ ସର୍ଟ ପାଇଁ ଆମକୁ ମାନେ 3-4 ଥର ମାନେ ସେଇଟାକୁ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ଆଉ ମୋ ପୁଅ ଯେହେତୁ ଛୋଟିଆଟି ସେ ତ ମାନେ ତା ନିଜ ମନ ଇଚ୍ଛାରେ ସେ ସବୁ କିଛି କରୁଥିଲା। ଆମେ ଯେତେ କହିଲେ ବି ଆମ କଥା ଶୁଣୁନଥିଲା। ଠିଆ କଲା ବେଳକୁ ସେ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇ ଯାଉଥିଲା। ତାର ଯେତିକ ସର୍ଟ ଗୁରା ଟିକେ ନେବା ପାଇଁ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଖରା ଏତେ ଜୋରସେ ହଉଥିଲା ଯେ ଅନେଇ ହଉନଥିଲା, ପୁରା ସେପଟରୁ ମାନେ ଆଖି ପୁରା କଣ ହେଇଯାଉଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଏମିତି ସୁଟ୍ କରିଦେଲୁ। राजा भाई मेन लोक गाड़ी पचरे अलग लुक दिया ଆମର ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ସରିଗଲା। ଆମେ ଆସି ଟାଇମ୍ ପାଖାପାଖି ହେଇଯିବନି 2ଟା ବାଜିଗଲାଣି। ଆମେ ଏବେ ଖାଇବାକୁ ଯିବା। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ କାର୍ ଆଣିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମ ସହିତ ଆମେ ସେଦିନ କ'ଣ ଖାଇଥିଲୁ ସବୁ। ଆମ ସହିତ ଯୋଗିକି ରୁହନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଥିବା ଗୋଟେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମ ସହିତ ରୁହନ୍ତୁ ଦେଖୁ। ଭାଇ ଅର୍ଡର କିଏ ନେବା ଆସିଲ? आगे ऑर्डर वाला का तो स्टार्ट हाँ? ତମର ବାହାଘର ତମେ ନାଚ କରୁଛ? ଆଉ କଣ ହବ ଆମର ତ ସେଇଟା ହେଇଯିବ ଏଠି ଲାଇଟିଂ ହଉନି ନା? ରାଇଟ୍ नो ତାକୁ ଖାଇସାରେ ଆଚ୍ଛା ଖା ନସା ଧନ୍ୟବାଦ। ଖାଇସାରି ଆମ ସୋରୁମକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ତାପରେ ଆମ ଗାଡ଼ିର ଓପନିଂ ହବ। ସେ ଓପନିଂର କିଛି ସଟ୍ ଆମେ ସୁଟ୍ କରୁଥିଲୁ। देरी ऊपर दे पका भाई ऊपर पको देरी ऊपर पको दे देरी ऊपर पका
इयाड़ बना आगो थी स्प्रे मारना तो इयाड़ बना ना इयाड़ ना ସିଏ କଣ केक कटिंग और किसी फोटोर क्लिक कर सारा पर तापर आम गाड़ी भितर बसिलु गाड़ी स्टार्ट करेंगे मन तो पूरा बहुत खुशी फास्ट टाइम नुआ कार अनुभव दी जन आम स्वप्नर गाड़ी एटा कह गले बहुत खुशी आम से दिन नुआ गाड़ी और नुआ घर सेटा भाग्य थिले करी हुए और निजर इनकम रे एते बड़ गाड़ी करवा केते कष्ट सेटा आमे दी जण ही जानते मो स्वामींकर अक्लांत परिश्रम स्वप्न आज आमर सत होईछि तापरे से माने लागी पड़िले गाड़ी रे जो स्प्रे हेतला जो जरी गुरा सब लागी थिला ताको से माने सब क्लीन करूथिले मैं बाहर घर को क्लीन करिवार लागी पड़ले और जेटा ऑटोमेटिक थिला से माने माने पिक्चर गुरा सब कहि देथिले कोटा कौन करिया को पड़ियो सेट के टाइम लागि गला तापर हम सब बुझी सारी कि आम घर को बाहर को कौन मो स्वामी को कहबी तो किसी वाड़ ही ना परिश्रम से सुपर हीरो आ जने सुपर पापा आ जने सुपर हस्बैंड आज ये ब्लॉग टी मुझे एंड कली पुणी देखा नेक्स्ट ब्लॉग रे जय जगन्नाथ नमस्कार समस्त।